Mae Bae Ceredigion, Gorllewin Cymru, yn gartref i'r fwyaf o'r ddwy boblogaeth led breswyl sy'n weddill o Dolffiniaid Trwyn potel oddi ar arfordir tir mawr Prydain. Mae nhw i'w gweld yn rheolaidd yma. Mae'r brif boblogaeth arall yn y Moray Firth yn yr Alban, ac mae grŵp llai i'w weld oddi ar arfordir deheuol Lloegr. Mae Dolffiniaid Trwyn potel Bae Ceredigion o bwysigrwydd rhyngwladol, ac i'w gweld amlaf rhwng misoedd Ebrill a Thachwedd mewn grwpiau bach fel rheol o 1 i 15. Out on our boat trips and people see dolphins, they get really excited. You'd be measured, and especially if the animals do approach the boat, you get this big wild animal, maybe 14 foot long, burst out of the water right next to the boat, and people just get blown away by it. They're so excited. Dyma rhai o'r dolffiniaid trwyn potel mwyaf yn y byd, yn hyd at 4 metr o hyd, yn pwyso hyd at 650 kilogram ac yn byw am gynhired a 20 i 100 mlynedd. Mae'n cael ei adnabod yn aml fel y dolphin stereotype gyda'i drwyn neu big amlwg sy'n rhoi'r enw trwyn potel iddo. Ei esgyll, cefn, siap, cryman, ei lamu allan o'r dŵr o'r enw bylchu, a'i gynffon yn slapio. Gall y slapio yma fod yn unigolyn yn hysbysebu am ei faint, ei gryfder neu'n dangos ei fod yn flin. Gall gael ei ddefnyddio i gronni pysgod neu fel dull cyfathrebu. Gellir defnyddio'r llamu sawl metr i'r awyr weithiau i fagu cyflymder wrth fynd ar ôl pysgod, neu wrth ryngweithio'n gymdeithasol gan gynnwys ymladd. Gall dolffiniaid ymladd yn ffyrnig, a gall y llamu fod i osgoi ymosodwyr, neu i lanio ar elynion, neu dolffiniaid sy'n cystadlu yn ei herbyn. Mae dolffiniaid trwyn potel Bae Ceredigion yn ymosod ar lamhydyddion yr harbwr hefyd, mewn gweithred o'r enw llamhudydd laddiad. By far the most number of strandings that we get are harbour porpoises on the Welsh coast. In Cardigan Bay, the major cause of death is being killed by bottlenose dolphins. A huge difference in size between a porpoise and a bottlenose dolphin. I mean, it's a bit one-sided. And not only that, they've been observed where you've had 2 or 3 bottlenose dolphins attacking one porpoise. And they'll ram them, breaking ribs and bursting internal organs, and it's quite severe. Mae dolffiniaid trwyn potel yn byw mewn grwpiau o faint amrywiol, gan gyfathrebu mewn sawl ffordd, drwy gyswllt corfforol, iaith y corff, a thrwy greu cliciau a chwibanu. So dolphins produce 3 main types of vocalisation. We have sonar, which is also known as echolocation clicks, and dolphins use sonar to find food and to navigate their environment. They also produce burst pulse sounds, which they can use as a form of communication, and they also produce whistles, which are also used in social communication. And they produce a whole variety of whistles, and that's also how they encode information such as identity. So each dolphin has its own signature whistle that it uses to broadcast its identity. So dolphins aren't born with their signature whistle, but they develop them in the first year of life. Typically, dolphins produce whistles in the frequency range that humans can hear well, so up to 22 kilohertz. And the dolphins in Cardigan Bay produce whistles at much higher frequencies than that in the ultrasonic range. So we can't actually hear them, but we can record them using our underwater microphones. And that means that the whistle repertoire, the whistles that the dolphins produce in Cardigan Bay, are really distinctive, it appears, to that population. So here we can see 2 signature whistles. This one here, the slightly straighter one, is from one individual, and then the wiggly line below will be from a different individual. And I can play these, and you may be able to hear the difference very clearly. We can also learn what the individuals are using an area for by using acoustics. We can infer aspects of their behaviour. So, for example, dolphins produce certain types of vocalisations when they're foraging. This includes echolocation clicks and also bray calls, which are more like burst pulse sounds, and they sound a bit more like a donkey bray.
Ond gall y cyfathrebu yma ar gweithgarwch chwilio am fwyd gael ei effeithio gan sŵn cychod modur a cherbydau eraill yn y dŵr. A dyma pam mae'n bwysig rhoi lle I ddolffiniaid ar gyfer ei gweithgareddu bob dydd. So it's really important that we monitor noise levels around the bay because ultimately that does impact dolphin behaviour. So which areas are important for their foraging and where do we see the loudest levels of anthropogenic noise? And by understanding that, we can perhaps offer more protection to the population by ensuring that certain noise or certain anthropogenic noise sources do not occur in areas that are particularly important for bottlenose dolphin foraging. Mae dolffiniaid yn esiampl da o sut mae mamaliaid a ddychwelodd i'r môr 60 miliwn o flynyddoedd yn ôl wedi addasu mor berffaith. Mae'r hyn sy'n weddill o'i coesau ôl wedi guddio dan haenau o floneg. Mae ei croen, sydd hyd at 20 gwaith yn fwy trwchus na mamaliaid tir, yn ymddangos yn llyfn, ond mewn gwirionedd mae wedi wneud o blygion bach sy'n lleihau cynnwrf yn y dŵr. Mae hyn, ynghyd â'i cyrff siap torpedo, yn golygu ei bod wedi esblygu I lithron ddiymdrech drwy'r dŵr, gyda'i cynffon gyhyrog yn ei pweru ymlaen. Mae Bae Ceredigion yn dir magu pwysig I ddolffiniaid trwyn potel, ac mae parau o famau a dolffiniaid bach i'w gweld yn rheolaidd. Mae'r rhan fwyaf o fenywod eiddfed yn rhoi genedigaeth I un dolffin bach bob 2 blynedd, ac ar unrhyw adeg. Ond mae cynnydd bychan yn y niferoedd rhwng misoedd Gorffennaf a Medi. Mae'r dolffiniaid newydd anedig yn llawer goleuach ac mae ganddynt linellau nodedig I lawr ei hochrau o'r enw plygion ffetws. Mae rhain yn diflannu'n raddol wrth iddyn nhw dyfu. Fel rheol, erbyn maen nhw'n 9 I 12 mis oed. Ers canol y 1990au, mae ymchwilwyr o ganolfan bywyd gwyllt morol Bae Ceredigion wedi bod yn casglu ffotograffau o esgyll cefn dolffiniaid trwyn potel, gan adnabod mwy na 250 o unigolion. Mae'r catalog adnabod ffotograffau yma'n darparu data gwerthfawr am arferion dolffiniaid unigol, ystod eu cartref, ei symudiadau o amgylch Bae Ceredigion a môr Iwerydd yn ehangach, yn ogystal â gwybodaeth am strwythur cymdeithasol y boblogaeth. Os bydd y data'n cael ei casglu'n ddigon aml, gall hyn helpu I asesu iechyd y boblogaeth. Un o'r cyntaf I gael ei hadnabod oedd top-notch. Fe gwelwyd yn gyntaf ar ddechrau'r 1990au, a'i chofnodi ddiwethaf y Bae Ceredigion yn 2011. Yn 2009, fe gwelwyd ddwywaith o fewn 48 awr mewn lleoliadau fwy na 100 milltir oddi wrth ei gilydd. Photo identification images provides us with a sort of wealth of information, natural history information about individual animals. So about who they're hanging out with, areas that they're using, how they're moving throughout Cardigan Bay or maybe further afield. So through photo identification, it's a very powerful technique of finding out about individuals, but you can only find out so much about them. It's quite difficult to sex animals, so therefore interpreting the behaviour that you see when you're out in the field can be difficult, because if you knew whether they were male or female or whether they were related might change how you interpret the behaviour that you're seeing. So there's an awful lot of information that we've yet to gather from the population here, and it's really important that we're able to do that so that we can effectively manage them and conserve them for the future of the population as a whole. I think a missing piece to the puzzle right now is the social structure of the bottlenose dolphins in Cardigan Bay. Do we have stable social relationships between individuals? Do we have individuals that prefer to spend time with others or even avoid others? And in some populations, we already have this information. Mae dolffiniaid trwyn potel yn fwydwyr sy'n manteisio ar bob cyfle. Maent yn gallu addasu eu hymddygiad bwydo i'r amodau a'r amgylchiadau lleol a'r ffynonellau o fwyd. Y Bae Ceredigion, maent wedi cael ei gweld yn bwydo ar bysgod fel hyrddiaid, draenogod y môr, eogiaid, siwyn, macrell a môr nodwyddau. Hefyd, credir ei bod yn treulio amser yn chwilio am bysgod sy'n byw ar waelod y môr ac ystiflogod
a chramenogion. Y llefydd gorau ar gyfer gweld dolffiniaid trwy'n potel y Bae Ceredigion ydy Aberdyfi, Aberystwyth, Cei Newydd, Ynys Lochdyn, Aberporth a Mwnt. Ac mae'r diwydiant gwylio dolffiniaid wedi cynyddu'n aruthrol ers dechrau 2000. Mae nifer o weithredwyr tripiau cychod yn cynnal tripiau gwylio bywy gwyllt y môr, gyda Cei Newydd a'r ardal o amgylch yn hwb i'r dwristiaeth hon. Yma, tripiau cwch ar olygu dolffiniaid yw'r ecodaeth wreiddiol, sy'n helpu i gefnogi gwaith ymchwil canolfan bywy gwyllt morol Bae Ceredigion. Mae ymchwilwyr yn ymuno â thripiau cychod i gasglu data. It's really valuable to the local tourist industry. I mean, any of the cafes and the ice cream shops will tell you that when the boats are busy, their shops are busy. We attract a lot of people into the area. It's a double-edged sword. In one way, it's great that we're raising awareness of the amazing wildlife that we have here in Cardigan Bay and especially in this immediate area. But the downside to this is there's a lot of possible side effects, a lot of boat disturbance, a lot of attention on the animals, on all the wildlife, and this needs to be controlled, otherwise it's going to have a detrimental effect. And I think it already is having a detrimental effect. I believe we can only truly protect the wildlife we have here if we all work together. So that means boat operators, the council, different wildlife organisations, the government, all working together to protect what we've got here. And that, not only would that protect the wildlife that we have here, that would also protect the jobs and the industry that we have here. Bae Ceredigion yw un o'r hafnau olaf i'r dolffiniaid, o bosib am fod y safle'n gymharol rydd o bysgota dwys, ac nid oes llawer o weithgarwch masnachol yma o ran archwilio am olew a datblygiadau ynni. Ond mae bygythiad parhaus o rhain wrth gwrs. Y prif beryglon i'r creaduriaid hardd yma yw llygredd gan gynnwys PCBs, plastigau sy'n croni yn y corff, tarfu oherwydd cychod, a gweithgarwch arall gan bobl. Ond mae ein gwybodaeth am dolffiniaid trwy'n potel Bae Ceredigion yn gymharol brin o hyd. Felly, mae cyllid ar gyfer ymchwil yn hanfodol bwysig i'w goroesiad. Felly, os ydych chi'n ddigon ffodus i allu mwynhau gwledd o dolffiniaid, cofiwch eich bod yn mynd i mewn i'w byd nhw. Anifeiliaid gwyllt ydyn nhw, rhowch ledd yn nhw. Gwylio o bell, a gwneud cyn lleied a phosib o sŵn, uwch ben ac o dan arwyneb y dŵr. Plis helpwch ni i warchod a diogelu'r anifeiliaid yma, ac un o gartrefi olaf y dolffin trwy'n potel ym Mhrydain.